अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छा सा नावल लेके आई हूँ जो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगा। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। नावल का नाम और राइटर का नेम आप लोगों को लास्ट में पता चल जाएगा, तब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा लास्ट तक का। तो चलिए बिना वक्त ज़ाये हम लोग नावल की तरफ बढ़ते हैं। दरवाज़ा खोलने की आवाज़ पर इसने सर उठाया था। अंधेरे कमरे में पैरों की चाप की आवाज़ उभरी जिसने कमरे की खामोशी को तोड़ा था। आने वाले ने कमरे की लाइट्स ऑन की तो अंधेरे में डूबा कमरा एकदम से रोशनी में नहा गया। बेड के साथ बैठे वजूद ने आंखों पर हाथ रखा, शायद आंखों को ये रोशनी नागवार गुजरी थी। यूं ही आंखों पर हाथ रखे बैठा वजूद कदमों की चाप को अपनी तरफ आते सुन रहा था। जब कदम की चाप इसके करीब आकर रुक गई तो उसने आहिस्ता से आंखों से हाथ हटाकर आने वाले को देखा। अब किस बात का अफसोस मना रही हो? खागी ना तुम बाबा को भी? और आने वाले ने नहायत नफरत अमेज लहजे में बोलते इस नाजुक वजूद के दिल को बुरी तरह तोड़ा था। भाई मैंने नहीं। रोते हुए वो मुश्किल से चंद अल्फाज अदा कर पाई थी। बस कर जाओ, कितना ड्रामा करोगी? तुम हो ही मनूस, मैं पहले यही कहता था और तुम बिल्कुल सही कहता था। वो अपने अंदर का जहर इस नाजुक वजूद पर अंडेलते हुए बोला था। सर झुकाए अपने लिए कहे गए अल्फाजों को सुनते बरसती सुर्ख आंखों और तेज से बरसने लगी थी। पहले पैदा होते ही मेरी माँ को खा गया, अब मुझसे मेरे बाबा को भी छीन लिया। तुम्हारा साया ही मनूस है, जिस पर पड़ा वो ख़त्म हो गया। पर नहीं, अब और नहीं, मैं तुम्हें अपनी और खुशियाँ तबाह करने नहीं दूंगा, समझी तुम? इसे खामोशी से बैठे देख अपनी सारी भड़ास इस पर निकालते हुए गुस्से से बाहर निकलता चला गया था। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। पापा कहाँ चले गए हैं? मुझे छोड़ कर प्लीज़ वापस आ जाओ ना अपनी गुड़िया के पास। नहीं रह सकती इस जालिम दुनिया में अकेली। अपने भाई की तल्ख और नफरत से भरी बातें सुनने के बाद वो बुरी तरह बिखरते अपने बाबा की याद करते हुए रो पड़ी थी। जिंदगी ने इसे बहुत बुरी तरह पटका था ज़मीन पर। पहले कम तंग थी इसकी सांसें कि बाप भी छोड़ के चला गया था इस जालिम और बेरहम दुनिया में। माजी, अस्सलाम वालेकुम बाबा जानी। वालेकुम सलाम। मेरा बच्चा उठ गया? बाप ने प्यार से इसको अपने साथ लगाते हुए पूछा था। जी बाबा जानी, इसलिए तो आपके सामने हाजिर हूँ। वो मुस्कुरा कर एक अदा से बोली। हाँ हाल बिल्कुल जनाब, हमें पता है माँ बदौलत आ चुकी हैं। इसके बाबा ने भी इसी के अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा था। डाइनिंग टेबल पर दोनों का मुश्तरका कहका गूंजा था। जी तो ये है हसन चौधरी और इनकी साहबजादी महमल चौधरी। ये मंजर है चौधरी हाउस के डाइनिंग हॉल का, जहाँ वो दोनों बाप बेटी अपनी खुशगवार सुबह का आगाज़ कर रहे हैं। हसन चौधरी के दो ही बच्चे हैं, एक बेटा सईद चौधरी और बेटी महमल चौधरी। सईद चौधरी महमल चौधरी से 5 साल बड़ा है। हसन चौधरी की शरीक हयात महमल की पैदाइश के वक्त ही खाल की हकीकी से जा मिली थी, जिस पर महमल को इसके बाबा हसन चौधरी ने बहुत लाड से पाला था। जबकि दूसरी तरफ सईद चौधरी महमल चौधरी से सख्त अदावत रखता था। अपनी माँ को खोने का जिम्मेदार वो महमल चौधरी को मानता था। इसी वजह से इसको महमल से नफरत थी और ये नफरत अब ज़्यादा चढ़कर बोली। जब हसन चौधरी महमल के लाड उठाते थे, सही से बर्दाश्त नहीं होता हसन चौधरी का महमल से लाड प्यार करना। वो चाहता था कि इसका बाप भी इसी तरह महमल से नफरत करे, मगर ये नामुमकिन था। इसलिए सईद महमल को जलील करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था। अस्सलाम वालेकुम बाबा। सईद चौधरी की संजीदा आवाज़ साल में गूंजी थी, जिस पर दोनों के कहके को ब्रेक लगी थी। वालेकुम सलाम बेटा, आओ नाश्ता करो। हसन चौधरी ने सईद को खड़े देखकर प्यार से बैठने का बोला था। नहीं बाबा, मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस में कर लूँगा। सईद नरमी से कहते महमल पर एक नज़र डाले घर से निकल गया था। वो अपने बाबा के सामने हमेशा नरम लहजे में ही बात करता था और महमल से भी बहुत अच्छे से रहता था, और ये नरम मिजाज तक होता जब तक हसन चौधरी सामने होते। इनके जाते इसके अंदर का पत्थर दिल इंसान बाहर आ जाता, जो महमल की सांसें तंग करने के लिए काफ़ी होता था। अभी हसन चौधरी के सामने महमल को बस नरमी से देखकर चला गया, और महमल जानती थी नरमी बस कुछ वक्त की है, इसलिए वो अपनी सोचों को झटक कर नाश्ते में मशगूल होगी। महमल जो खाना बनाते अपने माजी में गुम थी, हाथ जलने पर होश की दुनिया में लौटी थी। हाथ सुर्ख पड़ गया था, जिसे देखती वो अजियत से मुस्कुराई थी और खाने की तरफ मतवज्जा हो गई। आंखों में गुजरते वक्त की यादों की नमी चमक रही थी। हसन चौधरी के डेथ को एक माह गुजर गया था, और इस एक माह में बिल्कुल खामोश हो गई थी वो। ना अपने रूम से ज़्यादा बाहर निकलती थी, ना किसी से ज़्यादा बात करती थी। वो जो पहले चहकती रहती थी, अब खामोश रहती थी, बस खुद में गुम रहती थी। आओ आओ महारानी साहिबा, उठ गई आप? खात्मा क्या पेश करें आपकी खिदमत में? इसके रूम से निकलते ही भाभी जहरीले लहजे में बोली थी। इनकी बात सुनते ही इसके चेहरे पर नागवारी फैल गई और माथे पर 2 बल पड़े थे। ऐसे क्या घूर रही हो? कुछ गलत कह दिया क्या? भाभी फिर तंज़ी अंदाज में बोली थी। नहीं नहीं भाभी जी, आप और गलत बिल्कुल भी नहीं। अरे आपको गलत बोलकर मैंने आपकी शान में गुस्ताखी करनी है? ना बाबा, ना, मुझसे तो ऐसी कोई गुस्ताखी नहीं होगी। कानों को हाथ लगाते इन्हीं के अंदाज में बोली थी। वाह जी वाह, आज चुईया की भी ज़ुबान खुल गई है। भाभी जो समझ रही थी आज भी वो इसे पहले की तरह सुनाएंगे, और वो चुप करके सुन लेगी, इसलिए ऐसे जवाबी कार्रवाई पर आग बगोला ही हो गई थी। इनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ था।
کیوں آپ کیا سمجھتی ہیں میں جو ایک ماہ سے خاموش ہوں تو ڈر گئی ہوں آپ سے؟ اتنے دن سے آپ کی باتیں برداشت کر رہی تھی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ڈر کر دبک کر بیٹھ جاؤں گی، اور میں صرف پاپا کے جانے کے دکھ میں تھی اس لیے کچھ نہیں کہتی تھی، مگر اب بس بہت سن لی میں نے آپ کی، اور اب نہیں آئندہ سوچ سمجھ کر بچنا مجھ سے، سمجھی؟ بھابھی کی اچھے سے طبیعت سیٹ کرتی وہ کچن میں چلی گئی تھی۔ آخر کب تک سنتی، آج دل کی ساری بڑاس نکالتی پرسکون ہو گئی تھی۔ بھابھی کچھ دیر گمسم سے کھڑی رہی، سجاتا دیکھتی رہی، پھر آہنت کے انداز سے آگ بگلاتی ہوئی روم میں گھس گئی اور ٹھاک کی آواز سے دروازہ بند کیا، جس کی آواز سے کچن میں سنائی دی، مگر وہ کان بند کیے لاپرواہی سے اپنا ناشتہ بنانے میں مصروف رہی۔ سمجھتی کیا یہ خود کو جو کہیں کی شہزادی ہے، اتنی ہمت کہ میری زبان چلائے، چھوڑوں گی نہیں اس چٹان پر کی لڑکی کو، میرا نام بھی نازیہ ہے، دور نہ چٹائی تو کہنا۔ نازیہ پاپی اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے بولی تھی، پھر کچھ سوچتے ہوئے رکی اور چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ اپنی چھاپ دکھا کر غائب ہوئی تھی۔ اب بچ کر دکھاؤ محمل بی بی، نازیہ نے اس بار سے شیطانی مسکراہٹ لیے کہا تھا۔ اب بس اپنے اس شام کا انتظار تھا جب اس کے شوہر سعید چودھری نے گھر واپس آنا تھا۔ اپنے دماغ میں پلان کو ترتیب دیتی ہوئی پرسکون سی ہو گئی تھی۔ ہائے اللہ، مر گئی، ہائے کوئی بچائے مجھے۔ شام کے وقت تھا، وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی جب اسے نازیہ کے چلانے کی آواز آئی تو بھاگتی ہوئی کچن سے نکلی تھی۔ سامنے نازیہ کو فرش پر گرا دیکھ کر جلدی سے اس کے پاس آ کے اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ بھابھی کیا ہوا، کیسے گر گئی آپ؟ محمل نے نازیہ کو اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ ارے واہ، خود ہی گرا کر پوچھ رہی ہو کیسے گر گئی؟ محمل خدا کا واسطہ ہے بس کر دو یہ جھوٹے ناٹک کرنا۔ نازیہ نے سعید کو جب دروازے سے گھر میں داخل ہوتے دیکھا تو وہ زور زور سے رونے لگی۔ بھابھی کیا بول رہی ہیں، میں کیوں گراؤں گی آپ کو؟ نازیہ کے ایسے الزام لگانے پر محمل کے ماتھے پہ بل پڑے تھے، تب اس پاڑ لہجے میں بولی تھی۔ نازیہ ایک پل کو تو گڑبڑا گئی تھی، وہ تو سمجھی تھی کہ محمل اس پر الزام پر روئے گی، گڑ گڑائے گی اس کے سامنے، پر اس کے اس پاڑ لہجے پر ڈر سی گئی تھی، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے جلدی بولی، اور کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، تم نے مجھے گرایا ہے، یہ دیکھو یہ تیل یہاں پر تم نے ہی گرایا ہے تاکہ میں گر جاؤں۔ سعید دیکھیں یہ آپ کی بہن اب مجھے مارنے پر تلی ہوئی ہے۔ نازیہ نے دروازے میں خاموش کھڑے سعید کو دیکھتے کہا تھا۔ سعید کے نام پر محمل نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا تو سب سمجھ گئی نازیہ کی چال ہے اسے سعید کے سامنے برا بنانے کی۔ سعید دیکھیے اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی ہے، نازیہ نے روتے ہوئے سعید کی بازو پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ نازیہ کو ایسے روتے دیکھ کر سعید لمحے میں محمل تک پہنچا تھا اور اس کی بازو کو سخت گرفت میں لیتے ہوئے گراتے ہوئے بولا تھا، کیوں گرایا ہے نازیہ کو؟ بولو کیا چاہتی ہو آخر؟ میں نے نہیں گرایا ان کو، مجھے نہیں معلوم، میں تو کچن میں کھانا بنا رہی تھی، جب ان کے چلانے کی آواز آئی پتہ چلا تو میں ان کو جو اٹھانے آئی تھی۔ محمل آنکھوں میں نمی لیے بولی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، تم پھر کیسے آیا تیل یہاں؟ سعید چیختے ہوئے بولا تھا۔ بھائی میں جھوٹ نہیں بول رہی، مجھے نہیں پتا، محمل نے روحان سے آواز میں کہا تھا۔ تو تم یہ کہہ رہی ہو میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ یہ سب میں نے کیا ہے، میں جان بوجھ کر گری ہوں، نازیہ نے تنگ کر کہا تھا۔ ہو بھی سکتا ہے، مجھے کیا پتا، آپ بہتر جانتی ہیں۔ محمل کے سپاٹ انداز میں کہنے پر نازیہ کو پتنگے ہی لگ گئے تھے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اب یہ مجھے جھوٹا بول رہی ہے، نازیہ نے جھوٹے آنسو بہاتے ہوئے کہا تھا۔ چٹاک کی آواز کے ساتھ محمل کے منہ پر تھپڑ پڑا تھا جو اس کے بھائی نے مارا تھا۔ سعید نے ہمیشہ اسے نفرت کی، برا بھلا بولا پر آج تک ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، اسی لیے محمل جو اس سب کے لیے تیار نہیں تھی گڑیا کی طرح صوفے پر گری اور بے یقین نظروں سے بھائی کو دیکھا تھا۔ کرتا ہوں تمہارا کچھ، اب بس بہت ہو گیا، تم منوس نے ماما پاپا کو مجھ سے چھین لیا، میری بیوی کو بھی دور کرنا چاہتی ہو مجھ سے، میں یہ ہونے نہیں دوں گا، سمجھی؟ سعید نفرت بھرے لہجے میں آگ برساتے ہوئے بولا تھا۔ چلو نازیہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے روم میں چلا گیا تھا۔ محمل نے زخمی نظروں سے ان کو جاتے ہوئے دیکھا، بے یقینی اتنی تھی کہ وہ کچھ بول ہی نہ سکی۔ نازیہ نے پلٹ کر طنزی انداز میں مسکراتے ہوئے اس کو دیکھا اور سعید کے ساتھ روم میں چلی گئی۔ محمل کو کچھ وقت گمسم بیٹھی رہی، پھر برستی سرخ آنکھوں کو صاف کرتے اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ اس وقت اسے اپنے بابا حسن چودھری بہت شدت سے یاد آ رہے تھے، جن کے ہوتے ہوئے کبھی نہیں روئی تھی، جو اس کے لیے گنی چھاؤں تھے، اس کو ہر سرد گرم سے بچانے والے تھے۔ آج وہ خود کو تپتے صحرا میں اکیلی کھڑی محسوس کر رہی تھی، جہاں کوئی سایہ نہیں تھا، نہ کوئی اپنا تھا، نہ کوئی سہارا تھا۔ اے زندگی اور نازماں، ہمیں تیری قسم بہت تھک گئے ہیں ہم۔ بابا مس یو سو مچ، کہاں ہو آپ؟ دیکھیں آپ کی گڑیا تڑپ رہی ہے، کوئی نہیں ہے آپ کی گڑیا کے پاس، بے سہارا ہوں میں بابا، کس سے کہوں اپنا دکھ، کوئی اپنا نہیں ہے اب یہاں۔ دیکھیں آج آپ کی گڑیا پر بھائی نے ہاتھ اٹھایا ہے اور ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، ان کی نفرت اور بڑھ گئی ہے، بابا پلیز مجھے اپنے پاس بلا لیں، نہیں جی پا رہی میں آپ کے بغیر، کوئی نہیں ہے میرا یہاں، آپ کی گڑیا ٹوٹ رہی ہے بابا، پل پل ٹوٹ رہی ہے۔ محمل نے روتے ہوئے اپنے بابا کی تصویر سے باتیں کرتے ان کو اپنی تکلیف بتا رہی تھی۔ آج نہیں، آپ نہیں آؤ گے جانتی ہوں میں بھی اب بات نہیں کروں گی آپ سے۔ حسن چودھری کی تصویر کو ساتھ لگائے کافی رونے کے بعد تصویر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دروٹے پن سے بولتے ایک بار پھر شدت سے روتی تھی۔ سعید جو محمل کے روم کے سامنے سے گزر رہا تھا اور محمل کے روم کی آواز سنتے ہی، روم میں سے آتی آواز سن کے ہی وہیں رکا تھا۔ محمل کی باتیں سنتے اسے اپنا دل ڈوبتا اور محسوس ہوا تھا۔ ایک پل کو اسے لگا وہ محمل کے ساتھ بہت غلط کر رہا ہے، پھر سے اسے اپنی ماما کے جانے کا خیال آیا، نفرت بن کے اس کے جذباتوں پر حاوی ہوا تو وہ سر جھٹکتے آگے بڑھ گیا۔ محمل روتے روتے سو گئی تھی اور قسمت دور کھڑی دکھ اور افسوس اس نازک پری کو دیکھ رہی تھی جس کی زندگی میں جانے اور کتنے امتحان لکھے تھے۔
کچھ دن بعد محمل اچھے سے تیار ہو کر نیچے آیا، سعید نے محمل کے کمرے کا دروازہ کھولتے سنجیدگی سے کہا، بغیر اس کا جواب سنے واپس چلا گیا۔ محمل جو دکھتے سر کی وجہ سے روم میں لیٹی سعید کے بلانے پر مرے قدموں سے اپنی حالت سیٹ کرتی ہوئی نیچے آئی تھی، یہ جانے بغیر کہ اب کون سا امتحان اس کا منتظر ہے۔ السلام علیکم۔ محمل نے ڈائننگ روم میں داخل ہوتے سلام کیا تھا۔ وہ جو حیران تو ہوئی تھی انجان مہمان کو دیکھ کر، پر ظاہر نہیں کیا۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹھو یہاں پر بیٹا میرے پاس۔ اس درمیانے عمر کی خاتون نے نہایت پیار سے سلام کا جواب دیتے ہوئے اسے اپنے پاس بیٹھنے کا کہا تھا۔ محمل نے کنفیوز ہوتے سعید کو دیکھا جس نے اس بات میں حصہ لایا تھا۔ وہ جھجکتے ہوئے اس خاتون کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری بچی ہے، اس خاتون نے محمل کو میٹھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، تو محمل سر جھکا گئی تھی۔ سعید بیٹا، ہمیں تو محمل بیٹی بہت پسند آئی ہے، آپ کو فارس کیسا لگا؟ اس نے خاتون سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تو اپنی ماں کی بات پر فارس نے مسکراتے ہوئے محمل کو دیکھا جسے پوچھ رہا ہو کہ میں کیسا لگا آپ کو۔ محمل نے فارس کو دیکھا تو گھبرا کر نظر جھکا لی تھی، جبکہ وہ ابھی تک بے یقین تھی اپنے بھائی کے فیصلے پر، جس نے اسے پوچھنا تو دور بتانا بھی گوارا نہیں کیا تھا کہ اس کا رشتہ کرنے والا ہے۔ جی آنٹی، ہمیں بھی فارس بہت اچھا لگا ہے، سعید نے مسکراتے ہوئے فارس کی ماں کو جواب دیا تھا۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے، بسم اللہ کریں۔ دیر کس بات کی؟ زینب بیگم منہ میٹھا کروائے سب کا۔ فارس کے والد شرجیل صاحب نے فارس کی والدہ سے کہا تھا۔ جی ضرور، زینب بیگم نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ ارے آنٹی آپ بیٹھو، میں کرواتی ہوں نا، نازیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اٹھ کر سب کا منہ میٹھا کروانے لگی تھی۔ فارس کی والدہ زینب بیگم نے محمل کے منہ میں بھی مٹھائی ڈالی، جو مشکل ہی محمل نے گلے سے نیچے اتاری تھی۔ سعید بیٹا اگر آپ اجازت دو تو رسم کریں، زینب بیگم نے سعید کو دیکھتے کہا تھا۔ جی آنٹی شروع کریں، سعید نے نازیہ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ زینب بیگم نے اٹھ کر ایک سرخ دوپٹہ محمل کے سر پر ڈالا اور پھر فارس کو محمل کے ساتھ بٹھایا۔ فارس نے مسکراتے ہوئے محمل کا ہاتھ پکڑ کر رنگ اس کے ہاتھ میں سجائی تھی۔ رسم کے بعد ہلکی پھلکی باتیں ہوئیں جنہیں محمل غائب دماغی سے سنتی رہی تھی۔ کھانے کے بعد کچھ دیر وہ لوگ بیٹھے باتیں کرتے رہے، جس میں شادی کی ڈیٹ فائنل کی گئی تھی۔ فارس کی ماں کو بہت جلدی تھی شادی کی، ان کا کہنا تھا کہ وہ صبر نہیں کر سکتی، جلد از جلد اپنی بیٹی کو اپنے گھر پر لے جانا چاہتی ہیں، جس پر سعید نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، اور ایسے 2 ہفتوں بعد جمعہ کا دن فائنل کر دیا گیا تھا۔ ان لوگوں کے جاتے محمل بھی خاموشی سے اٹھ کر اپنے روم میں چل دی تھی۔ محمل کو رکو، سعید نے اسے خاموشی سے جاتے دیکھا تو پکارا تھا، تم خوش ہو؟ کوئی اعتراض تو نہیں ہے تمہیں؟ سعید نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھا تھا۔ محمل کے چہرے پر پھر اذیت ناک مسکراہٹ آ کر غائب ہوئی تھی۔ بھائی اب یہ سوال کرنے کا فائدہ نہیں، خیر جیسے آپ کو مناسب لگے کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر ہوتا بھی تو کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا، محمل نے اذیت بھرے لہجے میں کہا اور اپنے روم میں چلی گئی۔ سعید وہاں کھڑا اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اسے محمل کو یوں دیکھ کر تکلیف ہوئی تھی، مگر پھر سر جھٹک کر باہر چلا گیا۔ گھر بھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ نازیہ ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی، وہ سعید کو دکھانا چاہتی تھی اسے کتنی فکر ہے اس کی بہن کی، اور سعید یہ سب دیکھتے نازیہ پر فدا بھی ہو رہا تھا۔ آج محمل کی مہندی تھی، گھر میں مہمان بھرے پڑے تھے، ہر طرف رونق سی لگی ہوئی تھی۔ محمل یہ لو اپنی مہندی کا ڈریس، رات میں تم یہ پہنو گی، اوکے؟ محمل جو خاموشی سے روم میں بند تھی، نازیہ نے اسے ڈریس دیتے ہوئے کہا، اور یہ کیا تم منہ پر پارا بچا کر بیٹھی ہو، دیکھنے والے کیا کہیں گے، پتہ نہیں لڑکی راضی ہے کہ نہیں، بھائی زبردستی کر رہا ہے؟ نازیہ جاتے ہوئے رکی اور چپتے لہجے میں بولی تھی، ایک منٹ، کہیں تم لوگوں کو یہی تاثر دینے کو تو نہیں ایسے بیٹھی ہو؟ اگر ایسا ہے تو کوئی فائدہ نہیں، تمہاری شادی تو ہو کر ہی رہے گی۔ محمل کو خاموش دیکھ کر نازیہ چوٹ کرنے والے انداز میں بولتی باہر نکل گئی۔ مہندی کا فنکشن رات دیر تک رہا تھا۔ محمل کی سب کزن نے خوب ہلا مچایا تھا۔ رات 12 بجے سب تھک کر سو گئے تھے، اس لیے سب صبح لیٹ جاگے تھے۔ ایک محمل تھی جو رات بھر سوئی نہیں تھی۔ بابا کہاں ہو آپ؟ دیکھو آج آپ کی بیٹی کا آخری دن ہے اس گھر میں، پھر نہ جانے واپس آؤں گی یا نہیں۔ محمل اپنے بابا کی تصویر کو ہاتھ میں لیے نم آنکھوں سے دیکھتی ہوئی بولی تھی، ماما کا تو میں نے لمس بھی محسوس نہیں کیا، میرے لیے جو بھی تھے آپ ہی تھے بابا، آج کے دن آپ بھی نہیں ہو میرے پاس، مس یو بابا ریلی۔ مس یو اپنے بابا کی تصویر سے ماتھا ٹکائے بے آواز وہ رو رہی تھی۔ محمل ارے کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ محمل کی ایک دوست تھی عالیہ جو ابھی ہی آئی تھی، رات مہندی میں نہیں آ سکی، اس لیے بارات کے دن جلدی آ گئی تھی۔ عالیہ جیسے ہی روم میں انٹر ہوئی محمل کو بری طرح ہچکیوں میں روتے دیکھ کر جلدی سے اس کے پاس آئی تھی اور رونے کی وجہ دریافت کی تھی۔ عالی تو آ گئی، میں نے کتنا مس کیا تجھے، رات کیوں نہیں آئی؟ محمل نے عالی کو دیکھتے ہوئے خود پر ضبط کرتے ہوئے بات بدلی تھی، سوری یار، رات بھائی تھے نہیں تو اس لیے نہیں آ سکی، تو جانتی ہے نا اکیلے نکلنے میں پرمیشن نہیں ہے ہمارے گھر میں۔ عالیہ نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا تھا، اچھا تو یہ چھوڑ بتا کیوں رو رہی؟ عالیہ نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں یار، بس بابا یاد آ رہے ہیں، اس وقت اس موقع پر وہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، محمل نے اداسی سے کہا۔ یار محمل ایسے اداس مت ہو، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ جو بھی کرتے ہیں بہتر کرتے ہیں، ایسے نا امید نہ ہو چندہ، عالیہ نے پیار سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے سمجھایا تھا۔ تم صحیح کہہ رہی ہو، بس بابا یاد آتے ہیں ہر وقت ہر موقع پر، محمل نے اداسی سے کہا۔ اچھا چھوڑو، آج تیرا اسپیشل دن ہے تو ایسے اداس ہو کر خراب مت کر، چل اٹھ ریڈی ہو جا جلدی سے، پھر ہمیں نکلنا ہے۔ عالیہ نے اسے ہلکے پھلکے انداز میں سمجھاتے ہوئے کھڑا کیا تھا۔ کہاں جانا ہے؟ محمل نے ناسمجھی سے پوچھا۔ بھتو پارلر جانا ہے؟ اور کہاں جانا ہے؟ عالیہ نے اس کے سر پر ہلکی سی چپڑ لگاتے ہوئے کہا۔ تو وہ منہ بنا کر رہ گئی تھی، چل اب جلدی کر، ایسے منہ کے ڈیزائن نہ بنا، عالیہ نے ہنستے ہوئے کہا، تو وہ بھی مسکراتے ہوئے ریڈی ہونے چلی گئی۔ عالیہ اس کے بیڈ پر لیٹ کے اس کا انتظار کرنے لگی تھی۔ بیٹیوں کے باپ کو نہیں مرنا چاہیے، باپ کے بعد بیٹیاں رول جاتی ہیں۔
बारात आ गई थी, सारा इंतजाम एक हॉल में किया गया था। हॉल को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था, हर तरफ सुर्ख और सफ़ेद फूलों का काम हुआ था। महमल को आलिया पार्लर ले गई थी, जिनको सईद पार्लर से पिक करके सीधे हॉल में ही आया था। महमल बेडरूम में बैठी कन्फ्यूज सी हाथ की उंगलियां मरोड़ रही थी। महमल बस करो यार, हाथ तोड़ तो की क्या अपना। आलिया जो कब से इसकी हरकत नोट कर रही थी, तंग आकर बोली थी, यार मुझे डर लग रहा है। महमल ने घबराए हुए लहजे में कहा, कुछ नहीं होगा यार, रिलैक्स रहो। आलिया ने इसका हार पकड़ते हुए नरमी से कहा था, आलिया मौलवी साहब आ रहे हैं, महमल की चादर सेट कर दो। नाज़रीन अंदर आते हुए कहा था, जी भाभी कहते हैं। आलिया ने महमल की चादर सेट की। महमल जो पहले घबराई हुई थी मौलवी साहब का सुनकर और कांपने लगी थी। महमल मेरी जान रिलैक्स रहो, कुछ नहीं होगा। आलिया ने इसका कांपना महसूस करते हुए इसे समझाया था। आलिया मुझे बहुत डर लग रहा है, महमल ने खौफजदा लहजे में कहा। हम सब हैं ना तुम्हारे पास, प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ, ऐसे तो तबीयत खराब कर लोगी। आलिया ने अपने सार लगाते कहा। मौलवी साहब के आते ही निकाह शुरू किया गया था। महमल चौधरी वल्द हसन चौधरी आपको निकाह, फाज चौधरी वल्द शमशेर चौधरी से सिक्का राजुल वल्द हकमेर 5 लाख कबूल है। मौलवी साहब के पूछने पर महमल खामोश अपनी सोचों में गुम थी। महमल जवाब दो सही, जो महमल के पास खड़ा था इसका कंधा हिलाते हुए बोला था, जी कबूल है। महमल अपनी सोचों से चौंकते हुए बोले थे, जबकि आंखें नमकीन पानी से भरने का बेताब थी। मौलवी साहब के 2 बार फिर से पूछने पर महमल ने बमुश्किल जवाब दिया और कांपते हाथों से सिग्नेचर किए थे। महमल से इजाज़त कबूल करवा कर मौलवी साहब चले गए थे। सईद ने जाते जाते महमल के सर पर हाथ रखा तो दिल अजीब सा हुआ था। सईद ने घबराते हुए जल्दी से हाथ खींच लिया था और महमल को देखे बगैर बाहर निकल गया। सईद के जाते महमल के रुके हुए आंसू बहने लगे थे। मौलवी साहब आप फार से पूछ रहे थे, फाज चौधरी वल्द शर्जील चौधरी आपको, महमल चौधरी वल्द हसन चौधरी से सिक्का राजुल वल्द हकमेर 5 लाख, ये निकाह कबूल है? जी कबूल है, फास ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ऐसे 2 बार पूछने पर फास ने सुकून से मुस्कुराते हुए निकाह कबूल किया तो हर तरफ मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हुआ। दुआ के लिए हाथ उठाए गए। दुआ के बाद फास सबसे मिला और मुस्कुराते हुए मुबारकबाद वसूल की। खाने के कुछ देर बाद रुखसती का शोर उठा तो महमल के हाथ पाँव ठंडे होने लगे थे, जिससे आलिया मुसलसल रिलैक्स करने की कोशिश कर रही थी। महमल को बड़ी सी चादर से कवर करने के बाद सईद ने कुरान पाक के साए में गाड़ी में बिठाया और इसके सर पर हाथ रखा। दिल एक बार फिर जोरों से धड़कने लगा था। अपनी हालत से घबराते हुए सईद फौरन से पीछे हुआ। महमल के बैठते ही फास ने भी अपनी जगह संभाली थी। दोनों के बैठते ही गाड़ी आगे बढ़ गई थी। रुखसती होते ही सब अपने अपने घरों को रवाना हो गए थे, मगर सईद वहीं खड़ा अजीब सी कैफियत में गिरा था। इस जानिब देखता था जिस तरफ महमल की गाड़ी गई थी। आप अभी तक यहीं खड़े हैं, घर नहीं जाना क्या? नाज़िया के पुकारने पर सईद चौंका था, फिर इसकी तरफ देखते इस बात में सर हिलाते नाज़िया को लिए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। महमल और फास की शादी को 1 माह गुजर गया था। फास महमल को हर तरह खुश रखने की कोशिश करता रहता था, जिसमें वो किसी हद तक कामयाब भी हुआ था। महमल जो पहले फास से खौफज़दा और बेजार सी रहती थी, अब काफ़ी हद तक इसके साथ सेट हो गई थी। जो पहले बात दिल में रखती थी, अब हर बात फास से शेयर करती थी। फास के पुकारने पर महमल ने मसरूफ़ सा जवाब दिया था, जिस पर फास ने माथे पर बड़ डाल कर इसे देखा, जो रूम सेट कर रही थी। फास क्या करें, हाँ आप जान निकाल दी मेरी। फास जो पहले तो महमल को घूर रहा था, फिर अचानक इसे अपनी जाने पर झटका देखकर वो उसके चौड़े सीने से अटक रही थी। क्या कर रही हूँ मैं, और तुम बताओ ना कि तुम क्या कर रही हो? फास ने उसे घूरते हुए उसमें गुस्से से पूछा। क्या कर रही हूँ? रूम सेट कर रही हूँ। और क्या? महमल ने उलझते हुए कहा था, ये रूम मुझसे ज़्यादा अहम है। फास ने आबरूज खाते हुए पूछा था। नहीं, ऐसा कब कहा मैंने? महमल ने घबरा कर जवाब दिया। लग तो यही रहा है, इसलिए मेरे पुकारने पर भी मेरी तरफ मतवज्जा नहीं हुई। तुम? फास ने इसे छोड़ते हुए मुंह बनाते हुए कहा। बैठ पर नाराज़गी से बैठ गया था। नहीं फास, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मैं तो बस ऐसे ही कह दिया था। महमल इसे नाराज़ देखकर जल्दी से इसके पास फर्श पर बैठते हुए बोली थी। महमल ये क्या हरकत है यार, मैं मजाक कर रहा हूँ। तुम ऐसे कैसे नीचे बैठ गई हो? उठो, इधर आओ, बैठो। इधर आकर बैठ के बात कर सकती हो ना, तो नीचे बैठने की क्या तुक बनती है यार? महमल को यूं अपने कदमों में बैठा देखकर वो सख्त खफा होते हुए बोला था। कैसे बर्दाश्त करता अपनी मताए जान को नीचे बैठे देख, कैसे प्यार से डांटते हुए अपने साथ ऊपर बैठाते हुए बोला था। सॉरी, वो मैं बस ऐसे ही बैठ गई थी। महमल चल सी होती हुई सर झुकाए बोली थी। महमल आइंदा ऐसे मत करना, ओके? तुम जान हो मेरी और तुम्हारी जगह मेरे कदमों में है, कदमों में नहीं यहाँ दिल में है, समझी? अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोला था। इतने प्यार और मान पर महमल की आंखें भीग गई थी। तुम जिन्हें इनकी उंगली की पोर से साफ करते मुस्कुरा दी थी। अरे यार, एक तो तुम लड़कियां हर बात पर रोने क्यों लग जाती हो? फास ने इसके नाक दबाते हुए हंसते हुए पूछा था। महमल ने मुंह बना के उसे देखा। किसके यूं देखने पर फास ने बेसाख्ता कहका लगाया था। अच्छा महमल, मैं निकलता हूँ, ऑफिस से लेट हो गया हूँ, अपना ख्याल रखना, ओके? इसके माथे पर मोहब्बत प्यार भरी मोहर सबत करते बोला और अपना बैग लेते जाने लगा। जब महमल की आवाज़ पर रुका था। नाश्ता तो करते जाएं, ऐसे निकलते देखकर वो बोल उठी थी। नहीं यार, बहुत लेट हो गया है, ऑफिस में कर लूँगा, अब बस निकलता हूँ, फास कहते ही निकल गया था। महमल उठी और खुद को आईने में देखा। हाथ बेख्तियार माथे पर गया था।
جہاں وہ اپنی چھاپ چھوڑ کر چلا گیا تھا، پھر خود کے عکس سے شرما کر چہرہ چھپا گئی۔ مہمان اپنے روم سے نکل کے جیسے کچن میں آئی، اس کی ساس وہیں موجود تھی۔ محمل کو دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آئی تھی۔ محمل تمہیں پتہ ہے فارس نے اس وقت آفس جانا ہوتا ہے؟ زینب بیگم نے سنجیدگی سے پوچھا تھا اس سے۔ جی آنٹی، محمل نے معصومیت سے کہا تھا۔ پھر بھی تم اتنا لیٹ آ رہی ہو جبکہ میرا بیٹا بغیر ناشتے کیے چلا گیا ہے، زینب نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ محمل تو ان کے انداز و لہجے پر حیران ہی رہ گئی تھی۔ کہاں وہ شیرنی جیسا میٹھا لہجہ اور کہاں یہ سخت جتاتا ہوا لہجہ؟ کیسے کیا دیکھ رہی ہو محمل بیگم؟ تم کیا سوچ رہی ہو میں تمہیں تخت پر بٹھا کر رکھوں گی ہوں نہ بی بی؟ نہ بہو بنا کر لائی ہوں تو بہو والی ذمہ داری بھی اٹھاؤں گی نہ۔ سن لو، آج سے سارے گھر کی ذمہ داری تمہاری ہے، سمجھی؟ مجھے کوئی شکایت کا موقع نہیں ملنا چاہیے، زینب بیگم روب اور کروفر سے کہتی اپنی کرسی سنبھال چکی تھی۔ محمل تو جیسے سکتے میں آ گئی تھی کہ یہ وہی ساس ہے جو اسے فارس کے سامنے ہتھیلی کا چالا بنا کے رکھتی تھی۔ اب کھڑی کیا دیکھ رہی ہو، جاؤ سب کے لیے ناشتہ بناؤ۔ زینب بیگم نے اسے وہیں کھڑے سوچنے میں گم پایا تو گھڑک کر بولی تھی۔ محمل جلدی سے کچن میں چلی گئی، وہاں جا کر پہلے تو خوب روئی، پھر خود کو خود ہی دلاسا دیتے ناشتہ بنانے میں مصروف ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس گھر کی بہو ہوں اور بہو کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں جو میں پورے دل سے نبھاؤں گی، مگر یہ بات آنٹی جی آرام سے بھی تو کہہ سکتی ہیں۔ یہ سوچتے محمل کی آنکھیں پھر سے بھیگ گئی تھی، مگر جلدی ہی خود پر قابو پاتے وہ کام میں جت گئی تھی۔ زینب بیگم کا یوں رویہ آہستہ آہستہ بدل گیا تھا۔ وہ محمل کو ہر بات پر سنا دیتی تھی، چاہے کھانے میں نمک کم ہو یا صفائی میں کوئی کمی ہو۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ محمل کو ذلیل کر کے رکھ دیتی تھی۔ یوں محمل کے صبر کا بند ٹوٹنے لگا تھا۔ آخر تنگ آ کر اس نے فارس سے بات کرنے کا سوچا۔ فارس، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ یہ رات کا وقت تھا جب فارس اپنے سامنے لیپ ٹاپ اور کچھ فائلز رکھ کھولے بیٹھا تھا۔ جب محمل کی آواز پر اس کی جانب متوجہ ہوا، بولو سن رہا ہوں، فارس نے اپنی ایسے مصروف سے انداز میں بولا تھا۔ فارس آنٹی جی کیا ہماری شادی سے خوش نہیں ہیں کیا؟ محمل نے ڈرتے ہوئے پوچھا تھا۔ فارس نے محمل کی طرف حیرت سے دیکھا، پھر سنبھلتے ہوئے بولا تھا۔ کیوں تم ایسا کیوں لگا تمہیں؟ فارس، پہلے پل سب ٹھیک تھا آنٹی، انکل مجھ سے اتنے پیار سے اخلاق سے پیش آتے تھے، مگر اب محمل نے بات ادھوری چھوڑتے فارس کو دیکھا تھا۔ اب کیا محمل؟ فارس نے سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ فارس، آپ کو کچھ فیل نہیں ہوا؟ کچھ پتہ نہیں ہے، آپ جان بوجھ کر انجان بن رہے ہیں، محمل نے دکھ سے کہا تھا۔ فارس اپنا لیپ ٹاپ بند کرتے اٹھ کر محمل کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ محمل میری بات دھیان سے سنو۔ محمل کا ہاتھ اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیتے ہوئے فارس نے بات شروع کی۔ دیکھو، وہ ماں ہے میری اور اب تمہاری بھی ماں ہے، تو اگر کچھ کہہ دیتی ہیں تو کون سی بڑی بات ہے یار، جسٹ اگنور کرو۔ اگر ہم ایسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ریئیکٹ کرنے لگ جائیں گے تو پھر گھر نہیں رہے گا، میدان جنگ بن جائے گا۔ فارس نے اسے نرمی سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ محمل کا دل دکھانا نہیں چاہتا تھا، نہ ہی اپنی ماں کو دکھ دینا چاہتا تھا۔ آپ کہہ رہے ہیں میں بس خاموشی سے ان کی ہر جائز ناجائز بات برداشت کرتے رہوں نا؟ محمل نے چڑھ کر کہا تھا۔ محمل پلیز سمجھنے کی کوشش کرو یار، اب تم کیا چاہتی ہو میں اپنی ماں کے سامنے کھڑا ہو کر سوال کروں؟ فارس نے چڑھ کر کہا تھا۔ میں نے یہ نہیں کہا آپ آنٹی سے جھگڑا کریں، مگر اپنی بیوی کو تو اس کا حق، اس گھر کی اس کی حیثیت کو سب کو بتا سکتے ہیں نا؟ محمل نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا تھا۔ محمل پلیز، جو جیسا چل رہا ہے فی الحال چلنے دو اور سو جاؤ، میرے پاس ابھی بحث کرنے کا وقت نہیں ہے۔ فارس کہتے اٹھ کر اپنا لیپ ٹاپ اور فائلز اٹھاتے اسٹڈی روم میں چلا گیا تھا، مطلب صاف تھا وہ اب کوئی اور بات نہیں کرنا چاہتا۔ محمل اسے جاتے دیکھ رہی تھی، پھر آنکھیں صاف کرتے ہوئے لیٹ گئی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ آج اس شخص نے بھی اسے اپنی ماں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا جس سے امیدیں وابستہ کر بیٹھی تھی۔ یہ سوچ آتے ہی وہ شدت سے رو دی تھی۔ روتے روتے وہ کب سوئی اسے پتہ نہیں چلا اور کھڑکی سے نظر آتا چاند اس معصوم کی تکلیف پر اداس نظر آ رہا تھا۔ محمل کہاں مری ہوئی ہو، واضح نہیں آ رہی کیا تمہیں؟ زینب بیگم نے محمل کو پکارتے ہوئے سخت سے سنا ڈالی تھی۔ بیگم بس بھی کر دو، کیوں بچی کے پیچھے پڑی رہتی ہو؟ جب دیکھو سناتی رہتی ہو، 1 سال ہونے کو آیا ہے ابھی ان کی شادی کو اور تم نے ہر حد پار کر دی۔ ایسا بھی کیا جرم ہے اس معصوم کا؟ شرجیل صاحب جو اتنے وقت سے سب چپ چاپ سنتے اور دیکھتے آ رہے تھے آج پھٹ پڑے تھے۔ آپ نہ چپ ہی رہا کریں، یہ عورتوں کا معاملہ ہے، اس میں مردوں کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زینب بیگم نے نحوست سے کہتے ان کی بولتی بند کی تھی۔ مگر بیگم کچھ تو خیال کرو، بن ماں باپ کی بچی ہے، شرجیل صاحب نے اپنی بیوی کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ تو کیا کروں، اب ہم بھی مر جائیں اس کو سمجھاتے سمجھاتے، زینب بیگم نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا تھا۔ مگر بات کو تو سمجھو۔ شرجیل صاحب کے بہت سمجھانے پر بھی وہ نہیں سمجھی تھی۔ بس کرے شرجیل صاحب، آپ زیادہ سر پر نہ چڑھائیں اسے۔ زینب بیگم تلخی سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ محمل جو کچن کے دروازے پر کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی، مرے قدموں سے واپس کچن میں چلی گئی۔ شرجیل صاحب نے لوگ اسے جاتے ہوئے دیکھا اور گھر سے ہی نکل گئے۔ سعید، بولو۔ سعید نے لیپ ٹاپ پر کام کرتے مصروف سے انداز میں جواب دیا تھا۔ میں سوچ رہی ہوں ہم محمل کی طرف نہ چلے جائیں۔ نازیہ بیگم نے ہاتھوں پر لوشن لگاتے مساج کرتے کہا تھا۔ سعید نے چونکتے نازیہ کی طرف دیکھا تھا۔ کیوں، خیریت؟ تمہیں کیسے یاد آ گئی اس کی؟ سعید نے سر جھٹکتے واپس کام میں متوجہ ہوتے ہوئے کہا تھا۔ بس ایسے ہی خیال آیا تو بول دیا، کافی وقت ہو گیا ہم دوبارہ گئے ہی نہیں اس کی طرف، خیریت ہی نہیں پوچھی۔ اس کی کال تو آپ کرتے نہیں ہیں، نہ مجھے کرنے دیتے ہیں۔ میں تو ایک بار چکر ہی لگا آئی، کیا سوچیں گے اس کے سسرال والے، کیسے بہن بھائی بھابی ہیں؟
دوبارہ خیر خبر ہی نہیں لی۔ نازیہ نے سید کو دیکھتے وضاحت دی تھی، ٹھیک کہہ رہی ہو تم، چلو صبح چکر لگا کر آتے ہیں۔ میں نہیں جاؤں گا، تم ہو آنا۔ سید نے سرسری سی نظر اس پر ڈالتے ہوئے کہا، پھر سے اپنے کام میں لگ گیا تھا۔ اوکے ٹھیک ہے، نازیہ نے شاطرانہ مسکراہٹ چہرے پر سجا کر کہا اور اٹھ کر اپنے بستر میں لیٹ گئی۔ محمل جلدی ناشتہ لگا رہی تھی جب زینب بیگم ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی تھی۔ محمل جیسے ہی چائے کا کپ فارس کے لیے لے کر پیچھے مڑی، پیچھے کھڑی زینب بیگم سے ٹکرائی تھی، جس کے نتیجے میں گرم چائے زینب بیگم کے پیر پر گری تھی۔ ہائے مرگی جلا دیا بدبخت ماری نے۔ زینب بیگم نے رونا پیٹنا شروع کر دیا تھا، جس پر شرجیل صاحب اور فارس بھاگتے ہوئے آئے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ جہاں زینب بیگم فرش پر پاؤں پکڑے بیٹھی تھی اور رو رہی تھی، محمل گھبرائی سی کھڑی تھی، پاس ہی چائے کا کپ ٹوٹا تھا۔ اماں! فارس جلدی سے اپنی ماں کی طرف بڑھا تھا اور یہ جانے بغیر کہ اس کی ماں پر تو صرف چند قطرے ہی گرے ہیں اور محمل کا تو پورا ہاتھ ہی جل گیا تھا۔ فارس بیٹا دیکھ، یہ تیری بیوی مجھے کیسے مارنے پر آئی ہے۔ زینب نے فارس کے پاس آتے روتے ہوئے کہا تھا، نہیں آنٹی جی، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، اچانک آ گئی آپ آگے۔ محمل نے ڈرتے ہوئے کہا تھا، ہاں نا، تو میں جھوٹ بول رہی ہوں نا۔ زینب بیگم نے نحوست سے کہا تھا، نہیں آنٹی، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ محمل نے گھبراتے ہوئے اپنی صفائی دینی چاہی تھی۔ اوہ محمل، انف، تم دیکھ کر کام نہیں کر سکتی؟ ایک تو میری ماں کا پاؤں جلا دیا، اوپر سے اب ان کے ساتھ بحث کر رہی ہو، جاؤ فرسٹ ایڈ باکس لے کر آؤ۔ فارس نے محمل پر چلاتے ہوئے کہا تھا۔ محمل خاموشی سے اپنی تکلیف برداشت کرتی چلی گئی تو فارس اپنی ماں کو لیے لاؤنج میں آیا۔ ان کو صوفے پر بٹھاتے پاؤں کو دیکھنے لگا تھا۔ یہ لے باکس۔ محمل نے باکس فارس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ فارس جو باکس پکڑنے لگا تھا، محمل کے ہاتھ پر اس کی نظر پڑی، جس کو اس نے دوپٹے کے نیچے چھپایا ہوا تھا۔ فارس نے محمل کے چہرے کی طرف دیکھا جو سرخ ہو رہا تھا۔ محمل نے فارس کو خود کو دیکھا تو فوراً کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ماں آپ آرام کریں، میں چلتا ہوں آفس، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ فارس زینب بیگم کے پاؤں پر کریم لگاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بیٹا ناشتہ تو کر لیتے۔ زینب بیگم نے فکر سموئے لہجے میں کہا تھا، نہیں بس میں چلتا ہوں آفس میں کر لوں گا۔ کہتے فارس کچن کی طرف بڑھ گیا تھا، جہاں محمل جانے کب سے گھسی پتہ نہیں کیا کری تھی، جو باہر نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کچن کے سامنے لگے ڈائننگ ٹیبل پر سے اپنی چیزیں اٹھائی اور پلٹ کے جانے لگا تو نظر محمل پر پڑی۔ قدم خود بخود اس کی طرف بڑھے تھے۔ محمل تکلیف کو نظر انداز کیے اپنے کام میں مشغول تھی۔ ہاتھ جلنے کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا، مگر پھر رفاقت سے تھی۔ فارس نے ایک نظر محمل کے ہاتھ کو دیکھا، پھر اس کے چہرے پر ڈالی، جس پر کوئی تاثر نہ تھا۔ فارس نے خاموشی سے کریم لا کر اس کے پاس رکھ دی، جس پر محمل نے سوال نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ہاتھ پر لگا لو، ایسے انفیکشن ہو جائے گا۔ فارس نے اسے اپنی جانب دیکھتے ہوئے کہا اور کچن سے نکلتا چلا گیا۔ محمل نے ایک نظر پلٹ کے اسے دیکھا، پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ فارس نے جاتے جاتے روک کے اسے دیکھا، جو پھر سے اپنے کام میں لگی تھی اور افسوس سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے چلا گیا تھا۔ السلام علیکم آنٹی جی، کیسی ہیں آپ؟ نازیہ نے محمل کے سسرال آتے اس کی ساس کو سلام کرتے ہوئے حال چال پوچھا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، آؤ بیٹھو۔ میں تو ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ زینب بیگم نے نازیہ کو جواب دیتے اس کا حال چال پوچھا تھا۔ جی اللہ پاک کا شکر ہے، نازیہ بیگم بھی مسکرا کر بولی تھی۔ محمل، ارے محمل بیٹا، کہاں ہو؟ دیکھو تو کون آیا ہے؟ زینب بیگم نے محمل کو آواز دیتے کہا۔ جی آنٹی۔ محمل جو کچن سمیٹ کر فری ہوئی تھی، زینب بیگم کی آواز پر جلدی سے بھاگتے ہوئے آئی تھی۔ سامنے نازیہ کو دیکھ کر پل پر رکی، پھر چہرے پر مسکراہٹ سجائے آگے بڑھی تھی۔ السلام علیکم بھابی، کیسی ہیں آپ؟ اکیلی آئی ہیں؟ بھائی نہیں آئے کیا؟ اپنے مائکے سے اتنے وقت بعد کسی کو دیکھ کر خوش ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام محمل، میں تو ٹھیک ہوں، اکیلی ہی آئی ہوں، پر تم نے کیا حال بنا رکھا ہے؟ نازیہ نے محمل کے رف سے حلیے پر چوٹ کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ بس بھابی جا رہی تھی فریش ہونے، محمل نے نازیہ کے پوچھنے پر شرمندہ ہوتے کہا۔ ارے بیٹا، میں تو ہر وقت اسے کہتی ہوں ذرا تیار ہو کر آ کر، پر نہیں، اس کے سر پر تو بس کام کا بوجھ سوار رہتا ہے۔ زینب بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر محمل نے حیرت سے اپنی ساس کو دیکھا تھا، پھر سر جھٹک کر کچن میں نازیہ کے لیے کھانے کو لینے چلی گئی تھی۔ نازیہ زینب بیگم سے باتوں میں لگی تھی، تب تک محمل بھی چائے اور بسکٹ وغیرہ لے آئی۔ بھابی چائے؟ محمل نے چائے کا کپ محمل کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ نازیہ نے جیسے محمل کے ہاتھ سے کپ پکڑا، اس کی نظر اس کے سرخ ہاتھ پر پڑی تھی۔ محمل، یہ ہاتھ پر کیا ہوا ہے؟ نازیہ نے محمل کے ہاتھ کو پکڑے پوچھا، جس پر محمل گڑبڑا سی گئی تھی۔ کچھ نہیں بھابی، وہ بس کھانا بناتے ہوئے شاید جل گیا تھا۔ محمل نے ڈرتے ہوئے اپنی ساس کو دیکھا، جو اسے ہی گھور رہی تھی۔ ارے محمل بیٹا، جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ صاف بتاؤ نا، جو صبح کیا، آخر ان کو بھی تو پتہ چلے نا اپنی بہن کے کارنامے۔ زینب بیگم نے طنزیہ مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کیا کیا ہے محمل نے؟ نازیہ بیگم نے محمل کو جانچتی نظروں سے دیکھتے پوچھا۔ نازیہ کو تو پہلے موقع چاہیے تھا جو محمل کی ساس نے دے دیا تھا۔ وہ بھابی دراصل، محمل گھبراتے ہوئے اٹک کر بولتی چپ ہو گئی تھی۔ ارے نازیہ، میں بتاتی ہوں، محمل سے نہیں بولا جا رہا۔ زینب بیگم نے محمل
को देखते हुए कहा था, मेरी बहू रानी ने चाय बनाई और मेरे पास से गुजरते मुझ पर गिरा दी, जिसके चंद छींटे इसके हाथ पर भी गिरे थे। देखो कैसे सारा पाँव जला दिया इसने मेरा। ज़ैनब बेगम ने रुहान से होते हुए कहा था, मेमोरी ये क्या किया तुमने? आंटी जी का पाँव जला दिया। ध्यान कहाँ था तुम्हारा? नाज़िया ने खड़े हुए कहा था, भाभी यकीन जाने मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, गलती से हो गया है। महमल ने नम आंखों से कहा, बस करो महमल, तुम हर बार गलती करके फिर कह देती हो जानबूझकर नहीं किया। तुम्हारी वजह से हमें और कितना शर्मिंदा होना पड़ेगा। नाज़िया बेगम ने ज़ैनब के सामने महमल को झटकते हुए कहा था, रह जाने दो नाज़िया, अब जो होना था हो गया, इसको कहने से क्या वो ठीक हो जाएगा? नहीं ना, जो होना था हो गया, तुम बैठो चाय पियो। ज़ैनब बेगम ने दिल में खुश होते हुए मीठे लहजे में कहा था। महमल खामोशी से आंसू पीते किचन में चलेगी। आंटी जी बुरा ना मनाइएगा, पर थोड़ा सख्ती करे इस पर, नहीं तो आप ही पछताएंगी। नाज़िया ने अपनी चाल चलते हुए कहा, ये जाने बगैर कि जिसकी ज़िंदगी तंग करी है, इसको तो पहले से ही सुकून का सांस नहीं लेने दे रही ज़ैनब बेगम। और फिर दोनों बातों में लग गई और किस्मत दूर कर इनके आने वाले वक्त पर मुस्कुरा रही थी। दिन यूं ही गुजरते गए। नाज़िया और ज़ैनब बेगम मिलकर महमल को ज़िंदगी तंग करती जा रही थी। सईद ने पलटकर कभी इसको देखा नहीं था और फ़ार सब जानते, बस खामोश रहता। कभी महमल तंग आकर इसे कुछ कह भी देती तो महमल को डांट के चुप करवा देता, जिसका फ़ायदा नाज़िया और ज़ैनब बेगम उठा रही थी। कुछ दिनों से महमल की तबीयत ख़राब थी, सुस्त थी, चक्कर आ रहे थे, मगर वो इग्नोर कर रही थी। आज भी वो दोपहर का खाना बना रही थी जब इसे ज़ोर का चक्कर आया, बेहोश होकर वही गिर गई थी। फ़ाज़ आज जल्दी घर आया था। किचन के सामने से गुजरते इसकी नज़र महमल पर पड़ी, जो फर्श पर गिरी हुई थी। फ़ाज़ फ़ौरन से भागते हुए इसकी तक पहुंचा था, इसे सीधे करते इसकी गाल थपथपाई, मगर वो अपने आवाज़ खोए बेहोश पड़ी थी। फ़ाज़ जल्दी से इसे उठाए बाहर की तरफ भागा था, अपनी गाड़ी में डालते अस्पताल की तरफ रवाना हुआ। फ़ाज़ से जल्दी से अस्पताल पहुंचा तो महमल जो फ़ौरन इमरजेंसी में ले गए थे। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए तो फ़ाज़ जल्दी से इनके पास आया था। डॉक्टर, मेरी वाइफ कैसी है? वो ठीक तो हो जाएगी ना? फ़ाज़ ने घबराए हुए पूछा था। मिस्टर फ़ाज़, आपकी वाइफ अब खतरे से बाहर है और वो उम्मीद से है, पर बहुत वीकनेस है इनको और ज़हनी दबाव का भी शिकार है, तो आपको इनकी सेहत का ख्याल रखना होगा। इनको खुश रखिए, ज़्यादा स्ट्रेस इनके और इनके बच्चे के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टर ने फ़ाज़ को तफसील समझाते हुए कहा था। जी डॉक्टर, मैं पूरा ख्याल रखूँगा। फ़ाज़ तो सुनते ही हवा में उड़ने लगा था कि वो बाप बनने वाला है। डॉक्टर, मैं मिल सकता हूँ अपनी वाइफ से? फ़ाज़ ने बेचैन से पूछा था। बस ये श्योर आप मिल सकते हैं, पर ध्यान रखना वो ज़्यादा स्ट्रेस ना ले। डॉक्टर कहती हुई चली गई थी। वो भी रूम में महमल के पास चला गया। कैसी हो? फ़ाज़ ने महमल के पास बैठते उसका हाथ अपने मजबूत हाथों की गिरफ्त में लेते हुए पूछा। जी ठीक हूँ, महमल ने नकाहत से कहते आंखें मूंद ली। महमल, जी। फ़ाज़ के पुकारने पर महमल ने आंखें हवा की थी। तुम खुश नहीं हो क्या? फ़ाज़ ने संजीदगी से इसे देखते पूछा। खुश हूँ फ़ाज़, मैं क्यों खुश नहीं होंगी? महमल ने चेहरे पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट सजाए पूछा। अगर खुश हो तो तुम्हारी आंखें मुस्कुराहट का साथ क्यों नहीं दे रही? फ़ाज़ ने बगौर इसके चेहरे को देखते पूछा। क्या है मेरी आंखों को? फ़ाज़ से ठीक तो है, महमल ने कमज़ोर सी आवाज़ में कहा। उदास है, वीरान है, जिनमें ना कोई ज़िंदगी है, ना खुशी है, खालीपन सा है। महमल एक पल को चौंकी थी, जैसे इसे यकीन ना हो कि मुझसे इतना नोट करता है। क्या लगा मैं तुम्हें नोट नहीं करता? तुम्हारी उदासी या खुशी का मुझे पता नहीं है? पता नहीं लगता नहीं महमल, मैं सब देखता हूँ, जानता भी हूँ। हाँ, थोड़ा मजबूर था, अपनी माँ के सामने लड़ नहीं सकता था, या तुम्हारे लिए, मगर अब और नहीं। मैं अपनी महमल को और तकलीफ नहीं सहने दूंगा। फ़ाज़ ने आगे बढ़कर महमल की आंखों से निकलने वाले आंसू साफ करते हुए कहा था। इस दुश्मन जान का कंधा मिलते वो टूट कर बिखरी थी, इतनी कि फ़ाज़ से इसको संभालना मुश्किल हो गया था। महमल की गैरती हालत पर फ़ाज़ ने घबराते जल्दी से नर्स को आवाज़ दी थी, जिसने आते ही महमल को नींद का इंजेक्शन देते इसे सुला दिया था। नर्स के जाते ही फ़ाज़ कुछ देर बैठा महमल को देखता रहा, फिर एक नतीजे पर पहुंचते फैसला करते खड़ा हुआ और रूम से निकलता चला गया। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। फ़ाज़ ने घर में दाखिल होकर अपनी माँ को सलाम किया था। वालेकुम सलाम बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? इतना लेट घर आए? ज़ैनब बेगम ने इससे पूछा। फ़ाज़ ने बगैर अपनी माँ को देखा, जिनके चेहरे से साफ लग रहा था कि इनको महमल का पता ही नहीं वो कहाँ है। अम्मी, मैं अच्छा अभी बैठो, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ मंगवाती हूँ। ज़ैनब बेगम ने फ़ाज़ की बात मुकम्मल होने से पहले ही काटते हुए कहा था। महमल कहाँ हो? ये तो लड़की मजाल है, कभी जल्दी बात सुन ले। देख रहे हो ऐसे करती है तुम्हारी बीवी। मैं बूढ़ी औरत सारा दिन आवाज़ें लगा लगा के थक जाती हूँ, और ये मैडम मजाल है, बात सुन ले। ज़ैनब बेगम ने फ़ाज़ को महमल के खिलाफ भड़काने का मौका मिलने पर भरपूर फ़ायदा उठाते हुए कहा था। अम्मी, महमल घर पर नहीं है। फ़ाज़ ने अपना गुस्सा ज़ब्त करते हुए कहा था। घर नहीं है? कहाँ गई है? बहुत खूब, तुम्हें रानी साहबा मुझसे पूछना भी गवारा नहीं किया। देख लो, ये है तुम्हारी बीवी की नज़र में मेरी अहमियत। ज़ैनब बेगम को फिर से मौका मिल गया था अपने अंदर का गुबार निकालने का। बस करें अम्मी, खुदा का वास्ता है बस करें। फ़ाज़ ने ज़ब्त होते हुए एकदम से दौड़ते हुए कहा था। आपको मालूम भी है वो कहाँ है? इस वक्त किस हाल में है? फ़ाज़ ने ज़ब्त से सुर्ख होते चेहरे के साथ पूछा था। क्या हुआ फ़ाज़ बेटा, कहाँ है महमल? शजीर साहब जो घर में दाखिल हो रहे थे फ़ाज़ को ऐसे चलाते देखकर हैरत और पेशानी की मिली जुली कैफियत में पूछा। हॉस्पिटल में है बाबा। फ़ाज़ ने खुद पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा था। क्या हॉस्पिटल में? मगर क्यों? क्या हुआ है इससे? शजीर साहब ने परेशानी से पूछा था। जब मैं ऑफिस से घर आया तो महमल मुझे किचन में बेहोश मिली। मैं इसे उठाते हुए हॉस्पिटल चला गया और
मासूकून से अपने रूम में सो रही थी। ये तक नहीं देखा वो किस हाल में है। यही फ़िक्र है आपकी। और आपको क्या लगा मैं कुछ नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम? सब जानता हूँ, सब समझता हूँ। अगर कुछ नहीं बोला तो सिर्फ़ इसलिए कि आप माँ हैं मेरी। मगर आपने तो मेरी ये खुशियों को आग लगानी शुरू कर दी। मगर अब बस और नहीं बाबा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से अपनी बीवी को लेकर। मैं अपने बच्चे की परवरिश इस माहौल में नहीं कर सकता जहाँ नफ़रत ने अपना ज़हर घोल रखा हो। फ़ाज़ ने ज़ैनब से बात करते आखिर में शर्जील को देखते कहा, बच्चा? कौन-सा बच्चा? बच्चा फ़ाज़, मुझे बताओ तुम क्या बोल रहे हो और कहाँ जा रहे हो? मैं नहीं जाने दूँगी तुम्हें। देखा आपने, इस मनहूस लड़की ने मेरा बेटा भी छीन लिया मुझसे। ज़ैनब ने रोते हुए फ़ाज़ की बाजू पकड़ते पहले फ़ाज़ से पूछा, फिर शर्जील साहब से। बस करें माँ, मुझे आपसे दूर महमल ने नहीं, आपने किया है। आपने खुद अपने हाथों से हमारा हँसता-बसता घर को उजाड़ दिया। आप ज़िम्मेदार हैं इन सब की। फ़ाज़ ने ज़ैनब बेगम से अपने बाजू छुड़वाते हुए कहा। लंबे-लंबे डाक भरते अपने रूम में चला गया था। शर्जील रोके इसे। वो ऐसे कैसे जा सकता है? कैसे अपनी माँ को छोड़कर जा सकता है? वो ऐसा कैसे कर सकता है? रोके न इसे। ज़ैनब ने शर्जील को बाजू से पकड़ते हुए झंझोड़ कर कहा था, सही कह कर गया है वो। क्या गलत कहा है इसने? तुमने मेरा हँसता-बसता घर वीरान कर दिया। ज़ैनब बेगम, तुम हो इस सब की वजह। शर्जील ने अपसरदगी से ज़ैनब को देखते हुए कहा और सुस्त रवि से चलते अपने रूम में बंद हो गए थे। कुछ ही देर में फ़ाज़ अपना और महमल का सामान लिए अपने रूम से निकलता, जैसे देखकर ज़ैनब बेगम एक बार फिर भागकर फ़ाज़ के सामने आई थी। नहीं फ़ाज़, मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगी। मैं मर जाऊँगी फ़ाज़, मत जाओ अपनी माँ को छोड़कर। ज़ैनब बेगम ने रोते हुए बोली थी, माज़रत माँ, मुझे ये सब करने पर मजबूर भी आपने ही किया और अब मैं नहीं रुकने वाला। कहते ही फ़ाज़ घर से निकलता चला गया था। नाज़िया किचन के काम निपटा रही थी जब डोरबेल बजने पर दरवाज़े की जाने मतवज्जा हुई थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़िया। ज़ैनब बेगम सलाम करते अंदर आई थी। नाज़िया को बहुत संजीदा और उदास लगी थी। वालेकुम सलाम आंटी जी, कैसी हैं आप? और आज अचानक हमारी तरफ कैसे आ गई? नाज़िया ने कुछ हुआ? हैरत से पूछा। आना पड़ा नाज़िया। ज़ैनब बेगम उदासी से बोली थी, खैरियत तो है, क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रही हैं। नाज़िया ने इनको जांचती नज़र से देखते हुए पूछा था। नाज़िया, तुम सही कहती थी, महमल मेरे बच्चे को मुझसे छीन लेगी। अब बताओ मैं क्या करूँ? ज़ैनब बेगम ने रोते हुए कहा। इससे पहले नाज़िया कुछ कहती, सईद घर में दाखिल हुआ था। सईद को आते देखकर नाज़िया के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, आप कब आई? सईद ने हैरत से ज़ैनब बेगम को देखते पूछा। बस बेटा अभी आई हूँ। ज़ैनब ने सईद को देखते आंसू साफ किए थे। क्या हुआ है? आप रो क्यों रही हैं? सब ठीक तो है ना? सईद ने इनको रोते देखकर परेशानी से पूछा। कुछ ठीक नहीं है सईद, तुम्हारी बहन ने सब बर्बाद कर दिया मुझसे, मेरे बेटे को, मेरे फ़ाज़ को मुझसे दूर लेगी। अब तुम ही हो जो मुझे मेरा फ़ाज़ वापस दिला सकती। ज़ैनब बेगम ने रोते हुए उम्मीद से सईद को देखते कहा था, कहाँ ले गई आंटी जी? क्या बोल रही हैं आप? वो कहाँ ले जाएगी फ़ाज़ को लेकर? और फ़ाज़ कैसे चला गया इसके साथ? कहीं भी आप दोनों को छोड़कर? सईद ने बेचैनी से पूछा था। पता नहीं, मुझ पर इसने मेरा बच्चा छीन लिया मुझसे। ज़ैनब बेगम ने लाजमी का इज़हार करते बोला था। अच्छा आप रिलैक्स हो जाएं, मैं करता हूँ कुछ। नाज़िया, इनको पानी दो और रूम में आओ। सईद कहते अपने रूम में चला गया था। नाज़िया ज़ैनब बेगम को पानी देते हुए रूम में सईद के पीछे चली गई थी। नाज़िया, क्या है ये सब? तुम तो बोल रही थी सब ठीक है महमल के ससुराल में। सईद ने नाज़िया को जैसे आते देखा बोला था। सईद, मुझे क्या पता क्या चल रहा है वहाँ, मैंने तो जो देखा बोल दिया। नाज़िया ने जल्दी से कहा था। तो अब क्या करूँ मैं? कहाँ ढूंढूँ इनको? तो पता नहीं कहाँ होंगे वो। सईद ने बेचैनी से माथा रब करते पूछा था। आप फ़ाज़ को कॉल कर एड्रेस ले लें, फिर वहाँ जाकर बात कर लेना। नाज़िया ने हल बताते हुए कहा था। हाँ ये सही है। सईद ने कहते फ़ोन पॉकेट में से निकाल कर फ़ाज़ को कॉल मिलाई थी। कॉल 2-3 बेल पर उठा ली गई थी। अस्सलाम वालेकुम फ़ाज़, मैं सईद महमल का भाई बात कर रहा हूँ। सईद ने खुद को ज़ब्त करके खड़े पहरे बैठाते हुए कहा था। वालेकुम सलाम भाई जी, बोलें। फ़ाज़ ने संजीदगी से गाड़ी ड्राइव करते हुए कहा था। कहाँ हो तुम इस वक्त? मुझे तुमसे मिलना है। सईद ने कहा था, अभी तो मैं रास्ते में हूँ, घर जाकर आपका एड्रेस भेजता हूँ, आप घर आ जाओ। फ़ाज़ ने सादगी से कहा था, ओके भेज दो। सईद कहते ही कॉल काट चुका था। 9 महीने पर लगा कर उड़े थे। इन दिनों में नाज़िया ने अपनी हर हद बात की थी, हर कोशिश की थी कि सईद महमल को घर से निकाल दे। वो बहाने-बहाने से महमल को ज़लील करती, सईद को उकसाती, मगर अब वो सईद नहीं रहा था जो नफ़रत में अंधा हुआ था। ये तो वो था जिसकी आँखें की सच्चाई रोशनी ने रोशन कर दी थी। महमल अपने रूम में थी। इसकी तबीयत में बेचैनी सी थी। जब वो उठ के अपने रूम से बाहर आई, सईद घर पर नहीं था, किसी काम से बाहर चला गया था। महमल जैसे ही लॉन्च में आई, सामने नाज़िया बैठी टीवी पर चैनल बदल रही थी। महमल को सुस्त रवि से आते देखकर इसकी जानिब मतवज्जा हुई थी। खैरियत है, आज कुछ सुस्त हो? नाज़िया ने चांसी नज़रों से महमल को देखते पूछा था। जी भाभी, बस तबीयत थोड़ी बेचैन है। महमल सुस्ती से चलती सोफे पर आकर बैठ के बोली थी। कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी। नाज़िया कहते फिर से टीवी की तरफ मुतवज्जा हो गई थी। महमल कुछ देर वहाँ बैठी रही, फिर अपने रूम में चली गई। महमल को अभी कुछ ही देर हुई थी जब इसके रूम से चीखने की आवाज़ें आने लगी तो नाज़िया भागते वहाँ गई थी। सामने महमल को दर से तड़पते देखकर नाज़िया कुछ पल के लिए घबराई, मगर अपना कुछ देर पहले का कारनामा और कुछ दिन पहले होने वाले वाक़ये याद आए तो
शैतानी मुस्कुराहट इसके चेहरे का अहाता किया था। कुछ दिन पहले, महमल तुम्हें खाना बनाना नहीं आता क्या? ये क्या बनाया है बदमज़ा सा खाना? नाज़िया ने सालन की प्लेट महमल के पैरों में फेंकते हुए कहा था। नाज़िया ये क्या हरकत है? सईद खामोशी से खाना खा रहा था। नाज़िया के चिल्लाने पर और प्लेट फेंकने पर गुस्से से बोला था, आप तो चुप ही रहें तो अच्छा है। इस मनहूस को मेरे सर पर फिर से सवार कर दिया है। इतनी मुश्किल से जान छूटी थी, फिर से आ गई अपनी मनहूसियत फैलाने। नाज़िया ने सारे लिहाज बला ताक रखते हुए चीख कर कहा था, नाज़िया शट अप, माइंड योर लैंग्वेज। सईद ने इसके यूं चिल्लाने पर तय से बोला था, क्या शट अप? क्या गलत है? आप ही कहते थे ना ये मनहूस है। नाज़िया सईद से भी ज़्यादा चीख कर बोली थी। कुछ पल के लिए सईद को चुप लगी थी। सच ही तो कहा था इसने। वो खुद अपनी बहन को मनहूस कहता था, फिर वो तो भाभी थी इसकी, वो कैसे इसको इज़्ज़त देती जब भाई ने ही कभी इज़्ज़त नहीं दी। सईद शर्मिंदा सा होकर कुर्सी पर बैठ गया था। तुम अपनी मनहूसियत अपने ससुराल भी फैला कर आई हो। तुम जैसी लड़कियां घर कहाँ बसा पाती हैं? आकर बैठ गई फिर से हमारे सर पर, हमारे टुकड़ों पर पलने। मगर अब बस बहुत हो गया, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती तुम्हें। छोड़ दो हमारा पीछा, चली जाओ हमारे घर से। अब तुम्हें या तुम्हारे बच्चे को मुफ्त रोटियां नहीं खिला सकते। समझी मनहूस घटिया बचला वाला लड़की। नाज़िया ने सईद को खामोश देखा तो जो मुंह में आया बोलती चली गई थी। सईद की बर्दाश्त यहीं तक थी। तैश में उठते ही नाज़िया के मुंह पर अपने हाथ की छाप छोड़ दी थी। ठाक की आवाज़ के साथ नाज़िया अपनी जगह से 2 कदम पीछे लड़खड़ाई आई थी। नाज़िया ने चेहरे पर हाथ रखते हैरत से सईद को देखा था, जिसने कभी इससे सख्त लहजे में बात नहीं की थी कि इसकी कही हर बात को सही मानता था। खबरदार, खबरदार, अगर तुमने मेरी बहन के बारे में एक और घटिया अल्फाज बोला तो अभी के अभी तलाक देकर फारिग कर दूंगा, समझी? सईद सुर्ख अंगारा आंखों से नाज़िया को देखते गिराया था। रहने दे भाई, इसमें भाभी का कोई कसूर नहीं है। उन्होंने वही किया जो आप हमेशा से सुनती और देखती आई हैं। महमल ने तकलीफ से कहा, अपने रूम में चलेगी। महमल को ऐसे जाते देख कर सईद को दुख हुआ था। तकलीफ से आंखें बंद करके खोली और एक नज़र नाज़िया को देखते ही घर से निकल गया था। तुम्हारी वजह से सईद ने मुझ पर हाथ उठाया ना और तलाक की धमकी दी। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, तुम्हारे बच्चे को। नाज़िया ने आंखों में नफरत की चिंगारी लिए महमल को देखते हुए कहा था, भाई प्लीज़, भाई ही फ़ार्स को बुला दें। भाभी प्लीज़ फ़ार्स को बुला दें। महमल ने तकलीफ़ से दोहरे होते हुए कहा था, जी सॉरी महमल, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। अब तुम्हें पता लगेगा मुझसे उलझने का अंजाम क्या होता है। अब जब तक तुम्हारा भाई आएगा तब तक तुम हो तुम्हारा बच्चा ऊपर जा चुके होंगे और मुझ पर भी इल्ज़ाम नहीं आएगा। हाँ हाँ, नाज़िया ने कहकर लगाते हुए काकिल से कहा था। भाभी नहीं, प्लीज़ ऐसे नहीं करें, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। इस मासूम का क्या कसूर है जो इस दुनिया में भी नहीं आया? महमल ने तकलीफ से सहते हुए दर्द भरे लहजे में कहा था, उफ महमल, तुम मुझ पर तुम्हारी इस जज्बाती तकरीर का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नरम दिल नहीं हूँ, ना ही बेवकूफ़ हूँ, समझी? नाज़िया ने नफरत भरे लहजे में कहा, भाभी प्लीज़ मुझे ना सही मेरे बच्चे को ही बचा लें प्लीज़। महमल ने दर से निडाल होते हुए कहा था, क्यों बचाऊँ इस सुपोले को, ताकि बड़ा होकर मुझसे अपनी माँ का बदला ले? हरगिज़ नहीं, मैं तुम दोनों को मार कर ये राज हमेशा के लिए दबा दूंगी। तुम मरी हो तो चलो, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी के तौर पर तुम्हें एक पते की बात बताती हूँ। मैं नहीं चाहती थी तुम मरते वक्त ये सोचती मर जाओ कि लेबर पेन इतनी तेज़ एकदम से क्यों शुरू हो जाती है। हाँ हाँ, मगर तुम मेरी भोली नंद ये नहीं जानती कि मैंने तुम्हारे खाने में जहरीले दवाई मिक्स कर दी थी, जिसने आस्ता आस्ता अपना काम शुरू कर दिया। कब से बाहर बैठी मैं तुम्हारी इन्हीं चीखों का वेट कर रही थी, अब जाकर मेरा इंतजार खत्म हुआ। नाज़िया कहते जोर से कहका लगाने लगी थी। अहमद सदमे और दुख से इनको देख रही थी, जिसका चेहरा बहुत तारीख लग रहा था। आपने मगर ऐसे क्यों किया आपने? महमल दुख और तकलीफ से उठते हुए बोली थी, तुम्हारी वजह से सईद ने मुझ पर हाथ उठाया और तलाक देने तक का कहा। सिर्फ तुम्हारी वजह से वो मुझसे दूर रहने लगा है। जब से तुम आई हो वो बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा। मेरे और सईद के दरमियान कोई आए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं इसे मार देती हूँ जो हम दोनों के दरमियान आता है। जैसे तुम्हारे बाप को मारा था, वो भी हर वक्त हमारे बीच दूरियां डालता रहता था। मैंने इसे निकाल फेंका अपनी और अपने सईद की ज़िंदगी से, और इल्ज़ाम तुम पर लगा दिया कि तुम्हारे लेट घर आने की ये टेंशन ली उन्होंने और इनका बीपी शूट कर गया। अब तुम्हारी बारी है। नाज़िया ने इंतहाई मकाली से कहा, तब सब महमल पर डाल दिया था और अब भी बहुत बड़ी साजिश खेली थी। तुम कातिल हो मेरे पापा की, तुमने मारा है पापा को। सही जो जाने कब वहाँ आया था, नाज़िया की सब बातें सुन चुका था। कहते हैं ना, गुनाह कभी नहीं छुपता, एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। हसद हर रिश्ते को खा जाता है। इसी तरह नाज़िया ने भी हसद में अपना सब कुछ खो दिया था। आप कब आए? सईद मेरी बात सुने, मैं दफ़ा हो जाओ मेरे सामने से, तुम्हें आकर देखता हूँ। कहती सईद जल्दी से महमल की जाने बढ़ा था, जो तकलीफ से और कुछ नाज़िया के इंकशाफ सुनकर निडाल से गिर गई थी। महमल मेरी चंदा, उठो, आंखें खोलो प्लीज़, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं बाबा जाने को नहीं बचा सका, मगर तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, प्लीज़ आंखें खोलो। सईद महमल को अपने बाजू में उठाए बाहर की जाने भागते हुए बोल रहा था। नाज़िया किसी हारे हुए ज्वारी की तरह ऐसे जाते हुए देख रही थी, फिर खुद को घसीटते रूम में बंद कर गई थी। आज इसके गुनाहों का गड़ा बढ़ चुका था, अब तो हिसाब का वक्त था। महमल को ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाया गया था। आधा घंटा होने को था। सईद बार बार ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे के पास जाकर खड़ा होता और फिर से चक्कर लगाने लग जाता। डॉक्टर जैसे ही महमल को लेकर आए तो सईद ने फ़ौरन फ़ार्स को कॉल करके हॉस्पिटल आने का कहा था, जिसका सुनते ही फ़ार्स सारे काम छोड़े जल्दी से हॉस्पिटल
के लिए निकल गया था, मगर ट्रैफिक की वजह से रास्ते में ही फंस गया। जैसे तैसे करके फार्स हॉस्पिटल पहुंचा। रिसेप्शन से मालूमात लेते हुए इमरजेंसी की तरफ भागा था। इसे सईद सामने चक्कर लगाता हुआ नजर आ गया था। क्या हुआ है महमल सईद भाई, वो ठीक तो वरना? फार्स ने करीब जाते हुए घबराते हुए लहजे में पूछा था। फार्स, यहाँ बैठो, मेरी बात ध्यान से सुनो। महमल की कंडीशन बहुत सीरियस है, डॉक्टर कुछ नहीं बता रहे, बस दुआ करो वो दोनों बच जाए, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। सईद बात करते हुए आखिर में रो दिया था। भाई आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? कुछ नहीं होगा मेरी महमल को, आप देखना कुछ नहीं होगा। इससे वो मुझे छोड़ कर नहीं जा सकती, ऐसे इसे इतने अहम मौके पर वो अधूरा नहीं छोड़ सकती। फारस सईद को कम और खुद को ज़्यादा तसल्ली दे रहा था। कुछ ही देर में शर्जील साहब और ज़ैनब बेगम भी वहाँ पहुँच गए थे। फारस ने ऑफिस से निकलते वक्त शर्जील साहब को कॉल करके बता दिया था और हॉस्पिटल का एड्रेस भी सेंड कर दिया था। ज़ैनब बेगम भी महमल की हालत का सुनते घबरा गई थी। तभी शर्जील साहब एक बार कहने पर चली आई थी। फारस अपने माँ बाप को देखते बिखर सा गया था। बाप के गले लगे वो फूट फूट कर रो दिया था। अबू, वो मुझे छोड़ कर जा रही है, इसे रोके ना, इसे बताए मैं नहीं रह सकता इसके बगैर। अबू, फारस शर्जील साहब के हाथों में सर रखे बुरी तरह रो दिया था। फारस, मेरे बच्चे, हौसला रखो, मेरी जान, कुछ नहीं होगा, ऐसे वैसे नहीं जा सकती मैं छोड़ के। ज़ैनब बेगम ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा था। फारस ने पलट कर अपनी माँ को देखा। शरीर साहब के हाथों को छोड़ते ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। ठीक आधे घंटे बाद डॉक्टर बाहर निकले। फारस जल्दी से डॉक्टर की तरफ बढ़ा था। डॉक्टर, मेरी वाइफ कैसी है, वो ठीक तो है ना? फारस ने बेचैनी से पूछा था। सॉरी, शी इज़ नो मोर। हमने बहुत कोशिश की मगर हम इनको बचा नहीं पाए। जहर बहुत फैल गया था। बहुत अफसोस है हमें, मगर आपका बेबी सेफ है, माशाल्लाह से बेटा हुआ है, कहते डॉक्टर फारस के कंधे पर हाथ रखते हुए आगे बढ़ गया था। फारस वहीं घुटनों के बल गिरा पड़ा था। सईद आला सदमे से कुर्सी पर टैसा गया था। अंदर से एक मामूलूद बच्चे को लिए ज़ैनब बेगम की तरफ आई थी और इसके पीछे ही महमल को स्ट्रेचर पर डालकर सफ़ेद चादर से ढांपे बाहर लाया गया था। फारस बस बैठा इसे देखने लगा था। शर्जील साहब ने आगे बढ़कर इसे उठाया तो वो जैसे होश में आया था। नहीं नहीं महमल, तुम ऐसे नहीं जा सकती मुझे छोड़कर। कैसे तुम जा सकती हो? मैं कैसे रहूँगा यार, तुम्हारे बिन नहीं रह सकता। उठो ना, कह दो ये मजाक है, प्लीज़ महमल उठ जाओ। तुम जानती हो ना मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। महमल, तुम तो बोल नहीं रही, उठो महमल। फारस इसके बेजान वजूद को झंझोड़ते हुए चला रहा था। वहाँ हर एक की आंख अशपारती से दीवाने को रोते हुए देख रही थी। फारस, मेरे बच्चे, हौसला रखो। ज़ैनब बेगम ने आगे बढ़ते इसे थामना चाहा। जब इसने झटके से खुद को उनकी गिरफ्त से छुड़वाया था। दूर रहें आप मुझसे, आपकी वजह से हुआ है ये सब, आप है जिम्मेदार इस सब की। छीन ली मेरी सारी खुशियाँ, मिल गया सुकून आपको। अगर आप नाज़िया भाभी की बातों में ना आती तो ये सब ना होता। मेरी महमल मेरे साथ होती। इस वक्त मेरी खुशियों को दौरा कर दिया आपने, फारस ने चीखते हुए कहा था। पार संभालो खुद को मेरे बच्चे, इस मासूम को देखो जिसने अभी होश में नहीं संभाला, उसे माँ का साया छिन गया है। इसको कौन संभालेगा? बच्चे तुम्हें इसके लिए सही हिम्मत करनी होगी। शर्जील साहब ने आगे बढ़ते हुए इसे थामते हुए कहा था। बाबा, मैं नहीं रह सकता इसके साथ, इसके बगैर, इसे बोले ना उठ जाए। फारस बाप के गले लगकर सिर कर पड़ा था। सबके दिल महमल की अचानक मौत पर तड़प रहे थे, मगर जाने वाले को कौन रोक सकता है। आज तक वो तो चले ही जाते हैं। महमल की डेथ को हफ्ता हो गया था, मगर फारस अभी भी सदमे के ज़ेर असर था। ना खाने का होश, ना पीने का, बस यूं ही आंखें बंद किए महमल की तस्वीर को सीने से लगाए रूम में बंद रहता था। बेबी को ज़ैनब और शर्जील साहब ही संभाल रहे थे। फारस, महमल तुम वापस आ गई। महमल, तुम्हें पता है मैं कितना तड़पा हूँ तुम्हारे लिए। अब तो तुम्हें हमारी ज़िंदगी में सुकून आने लगा है, खुशियाँ आने लगी हैं और तुम चली गई। महमल, मुझे जाना ही था फारस, मुझे इस आलम में दुनिया से ज़्यादा होकर जाना ही था, मगर आपने ये क्या हालत बना ली है अपनी। आपकी हालत, ये आंसू मुझे तकलीफ दे रहे हैं। प्लीज़ नहीं रोएं आप, आपको हमारे बच्चे को संभालना है। मेरे अर्श का है। महमल, तुम कहाँ जा रही हो? अभी तो आई हो, फिर से जा रही हो? फारस, मुझे जाना है, अब मेरे जाने का वक्त हो गया। आपको हिम्मत करनी होगी मेरे लिए, हमारे अर्श के लिए। महमल, फारस अपने रूम में बेड के साथ बैठा था। महमल की तस्वीर को अपने साथ लगाया, एकदम नींद से जागते हुए चलाया था। इर्द गिर्द देखा, महमल से कहीं नजर नहीं आई थी। उसे बेबसी से पुकारता, मगर वो होती तो नजर आती ना। अचानक बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी तो फारस को जैसे होश आया था। भागते बाहर निकला, सामने इसका बच्चा, इसकी महमल की आखिरी निशानी रो रखा कान हो रहा था। फारस जल्दी से इसकी जानिब लिपका, अपने आवाज़ों में से भरते हुए सीने से लगा लिया। कुछ देर ऐसे खड़ा रहा, फिर से गोद में आस्ता आस्ता जलाते चुप करवाने लगा। जब सामने से आती ज़ैनब बेगम पर नजर पड़ी, जो फीडर लिए किचन से निकलती आ रही थी। फारस को बच्चे को गोद में लिए चुप करवाते देखकर वहीं रुक गई थी। आप वहाँ क्यों रुक गई हैं? लाएं दें फीडर, वो कब से रो रहा है। फारस ने ज़ैनब बेगम को रुकते हुए देखकर संजीदगी मगर सर लहजे में बोला था। ज़ैनब बेगम ने खामोशी से फीडर इसको पकड़ाया तो फारस बच्चे को लिए सोफे पर बैठ गया था। फीडर इसके मुंह से लगाया, जैसे बच्चा खामोशी से पीने लगा। फारस, ज़ैनब बेगम जो खामोशी से बाप बेटे को देख रही थी, आहिस्ता से पुकारा था। फारस ने संजीदगी से इनकी तरफ देखते हुए बोला था।
बेटा कब तक महमल के दुख को सीने से लगाए रखोगे? अब तुम पर इस नन्ही जान की जिम्मेदारी है। इसे भी तो देखो, इसका नाम क्या सोचा है तुमने? लिखवाना भी तो है, कुछ सोचा है इस बारे में? ज़ैनब ने नरमी से बात शुरू की थी। ये मेरा बेटा है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और नाम भी मैं सोच चुका हूँ, अर्श। अर्श नाम है इसका। अब ये मेरा अर्श है। फास ने ज़ैनब बेगम को साथ साथ जवाब देते आखिर में अपने बेटे को प्यार से देखते इसका नाम रखा था। फास ने यूं ही सामने देखा तो इसे लगा कि महमल से देखकर मुस्कुरा रही है। इसे फास को अपना ख्वाब याद आया जिसमें महमल की आंखें नम थी, चेहरे पर दुख के आसार थे और अब मुस्कुराहट थी, मतलब वो सुकून में थी। सोचते फास की भी आंखें नमी से मुस्कुराई थी और अपने बेटे को लिए रूम में चला गया था। ज़ैनब बेगम बेटे से दुख से बेटे को चाहते हुए देख रही थी। इनके दिल में एक होक सी उठी थी, पछतावे नाक की तरह डस रहे थे इनको। दिन रात सब कुछ ही तो खो दिया था उन्होंने, अब बस पछतावे ही थे इनके पास जो ताउम्र इनके साथ रहने वाले थे। सईद महमल को सुपुर्द खा करके थका थका सा घर में दाखिल हुआ तो सामने नाजिया किचन से निकल रही थी। सईद को ऐसे बिखरे हुलियों में देखकर दंग रह गई थी। सईद की जब नज़र नाजिया पर गई तो सुर्ख आंखों और सुर्ख आंखें मजीद सुर्ख हो गई थी। नाजिया को देखते इसके दिमाग में सब कुछ चलने लगा था, सब कुछ एक फिल्म की तरह इसकी आंखों के सामने घूमने लगा। सईद तैश में आते नाजिया की तरफ बढ़ा था। तुम अभी तक यहीं हो, ढीठ औरत, दफ़ा हो जाओ मेरे घर से। तुम कातिल हो मेरे बाबा की, मेरी बहन की। तुमने सब छीन लिया मुझसे, सब बर्बाद कर दिया मेरा। सब बर्बाद कर दिया मेरा। सईद ने चलाते हुए नाजिया को बाजू से पकड़कर बाहर की जानिब धक्का देते हुए कहा था, माँ हाँ मैंने किया, सब मैंने मारा है, तुम्हारे बाप को भी और महमल को भी। कहते नाजिया एक पल कर रुकी थी, हैरत से सईद की जानिब देखा जो उसे खाजानी नज़र से देख रहा था। महमल मर गई क्या? सच में वो मर गई? नाजिया ने हैरत से बड़बड़ाते हुए कहा था, हाँ मर गई मेरी मासूम बहन, तुमने जान ले ली है इसकी कातिल हो तुम। सईद ने चीखते हुए कहा था, मासूम? अब तुम्हें वो मासूम लग रही है? पहले तो बहुत नफरत थी तुम्हें इससे, अब मर गई तो मासूम होगी? वाह क्या दोगलापन है तुम्हारी। नफरत की वजह से ही मुझे भी इससे नफरत हुई थी। मैं अकेले कसूरवार नहीं हूँ, समझे? तुम भी कसूरवार हो। तब कहाँ थे जब ज़ैनब आंटी इस पर जुल्म करती थी? शादी के बाद मुड़कर भी नहीं देखा तुमने कि वो जिंदा है भी या मर गई? तुमने मुझसे कहा था वो खुश है, ठीक है, इसलिए मैं कभी इसके पास नहीं गया ना। बात की नाजिया के आईना दिखाने पर सईद भी भड़कते हुए बोला था, मैंने कहा हाँ क्या? क्यों तुम्हें अकल नहीं थी? मैंने जो झूठ कहा आंखें बंद करके मानते रहे, खुद का दिमाग इस्तेमाल क्यों ना किया? नाजिया ने जहर खंत लहजे में कहा था। सही जो पहले पछतावे की आग में जल रहा था और पछतावे में गिर गया था। सही तो कहा था नाजिया ने, इसने खुद क्यों नहीं कुछ जानने की कोशिश की, इसे बोझ की तरह उतार फेंका था। सोचते ही सईद पर मनो पानी गिर गया था, मगर वो नाजिया को भी माफ़ करने का इरादा नहीं रखता था। मगर मैं फिर भी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, तुमने जान ली है, दो जानें ली हैं, तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। सईद ने नफरत से कहा था, मैं सईद हसन चौधरी अपने पूरे होश-ओ-हवास में नाजिया इकबाल को तलाक देता हूँ। नहीं सईद, आप ऐसा नहीं कर सकते। नाजिया ने तलाक का सुना तो भाग कर सईद के पाँव पकड़ लिए थे। तलाक देता हूँ? नहीं प्लीज़ सईद, इससे आगे कुछ मत कहना प्लीज़। नाजिया ने रोते हुए कहा था, तलाक देता हूँ। सईद के आखिरी बार कहने पर नाजिया फर्श पर ही रह गई थी। अपने खाली हाथों को देखा था, जल्दी से ही पुलिस तुम्हें अरेस्ट करने वाली है, अगर जाना चाहती हो तो यूँ चली जाओ। सईद ने नफरत से मुँह मोड़ लिया था। नाजिया वैसे ही बेहिस हरकत बैठी रही थी जैसे उसने सईद की बात सुनी ही ना हो। सईद ने इसे ऐसे बैठे देखा तो नफरत से अपने रूम में चला गया। कुछ साल बाद नाजिया को पुलिस ले गई थी। दो कत्लों के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। इसे अदालत में से इसके हक में बोलने का कहा गया था तो वो खामोश रही। सज़ा होने पर भी खामोश रही। अब बाकी रहा ही क्या था? इसके हसन ने इसे सब कुछ छीन लिया था। अब तो बस पछतावे थे जिसमें सारी उम्र जलना था इसे। सईद अपने घर में अकेला रह रहा था, कुछ नहीं था इसके पास, बस खाली हाथ रह गया था। ऑफिस जाता, सारा दिन वहीं गुजारता, कभी कभी रात वहीं गुजार लेता और फिर घर आता तो खाली घर देखकर दिल उजाड़ सा हो जाता। इसे सारी रात नींद नहीं आती थी। महमल हर जगह नजर आती, कभी मुस्कुराती तो कभी रोती। दिन का सुकून और रात की नींद दोनों इसे रूठ की थी। कैसा भाई था वो जो अपनी बहन को बहुत समझता था, नफरत करता था। अब जब वो नहीं रही तो हर वक्त याद आती थी। जब थी तब कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं, गवारा नहीं किया था। अब यही सोचे इसकी सज़ा बन गई थी जो इसे पूरी ज़िंदगी भुगतनी थी। ज़ैनब बेगम फार्स के साथ मेहरी बर्दाश्त करते करते और अपने किए जुल्म के पछतावे को सहते बिस्तर से जा लगी थी। अब अक्सर वो बीमार रहती थी। इनके पछतावे इनको जीने ही नहीं दे रहे थे। सुकून से महमल इनको हर ख्वाब में नजर आती थी जिनसे वो और बेचैन होने लगी थी और माफ़ी मांगना चाहती थी, मगर कैसे मांगे? जिसे मांगनी थी वो तो कल सबको छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी थी। फाज ने खुद को अर्श के साथ मसरूफ़ कर लिया था। इसका सारा दिन ऑफिस में गुजरता था, रात अर्श के साथ गुजरती। शर्जील साहब के कई बार कहने पर भी वो दूसरी शादी के लिए नहीं माना था। इसका कहना था, मेरी तन्हाई ही मेरी सज़ा है, जो मैंने महमल को इस घर में इसका हक ना देकर गलती की। कभी माँ के सामने इसके हक के लिए आवाज़ नहीं उठाई। मेरी वजह से इस घर में से रहती रही। अब ये पछतावे और तन्हाई ही मेरी ज़िंदगी मेरी सज़ा है। मैं
اپنی ساری زندگی اپنی محمل کی یاد اور اپنے عرش کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ شرجیل صاحب اپنے گھر کو ایسے ٹوٹتا سا دیکھ کر اندر ہی اندر کڑکتے تھے۔ ان کو بھی پچھتاوا تھا اپنے خاموش رہنے پر، کاش وہ تب زینب بیگم کو سمجھا لیتے تو آج حالات کچھ اور ہوتے، مگر اب ان کے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا، بس اپنے اندر کی جنگ سے لڑتے رہتے تھے۔ محمل چلی گئی تھی اپنے بے نام سی زندگی گزار کر، مگر سب کو پچھتاوے کی آگ میں جلنے کے لیے چھوڑ گئی تھی۔ اب ہر کوئی اپنے حصے کی سزا کاٹ رہا تھا، شاید یہ کبھی سزا ختم نہیں ہونی تھی۔ بھائیوں کی نصیحت، اپنی بہنوں کو خود پر بوجھ مت سمجھو، وہ چڑیاں ہوتی ہیں، ایک دن تمہارے گھر سے اڑ جائیں گی۔ خدا نے ان کو رحمت بنا کر بھیجا ہے تو ان کو رحمت سمجھو، بوجھ نہیں۔ انسان کی زندگی میں ہر ایک کی اپنی اہمیت اور جگہ ہوتی ہے، حیثیت ہوتی ہے، تو اپنے گھر میں انصاف قائم کرو۔ ماں کو ماں کا حق دو اور بیوی کو بیوی کا، نہیں تو ہر گھر میں ایک محمل مرے گی اور ہر گھر میں ایک فارس پچھتاوے کی آگ میں تنہا جلے گا۔ اپنے دل کو صاف رکھو، حسد جیسی برائی سے پاک رکھو، ورنہ حسد تو گھروں کے گھر اجاڑ دیتا ہے۔ تو برائے کرم اس حسد کی برائی سے بچو جتنا بچ سکتے ہو، ورنہ ہر گھر میں ایک نازی اپنے ہاتھوں اپنا گھر اجاڑ لے گی۔ ختم شد۔ اچھا جی، ریڈرز، یہ تھا ناول زندگی بے نام سی، رائٹر فاطمہ زرڈی۔ پہلی بات میں یہ کہوں گی، اگر مجھے پتا تھا نا کہ یہ سیڈ ناول ہے، میں نے کبھی نہیں پڑھنا تھا۔ مجھے سیڈ ناول کیا، مجھے سیڈ کوئی بھی چیز، مووی، ڈرامہ، پھر چاہے وہ اینیمیشن ہو، کیونکہ میں اینیمیشن بہت زیادہ دیکھتی ہوں، میں نہیں دیکھتی کوئی بھی چیز ایسی ہو، میں نہیں دیکھتی جو سیڈ ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب اسد سید نے کہا تھا کہ وہ فارس سے ملنا چاہتا ہے، وہ فارس سے ملا، اس کے بعد ان میں کیا بات ہوئی، اور اس کے بعد جو محمل ہے وہ اس کے گھر کیوں آئی رہنے کے لیے، سید نے اسے کیوں جانے دیا، یہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا یہ پارٹ، کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بس اچانک وہ گھر آ گئی اور یہ سب کچھ ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا کہ رائٹر نے کیا سوچ کے لکھا ہے، لیکن بس میں یہ کہوں گی اگر مجھے پتا ہوتا یہ سیڈ ناول ہے میں کبھی نہ کرتی۔ دوسری بات، آپ لوگوں کو ناول کیسا لگا، امید کرتی ہوں کہ پسند آیا ہوگا، تو اگر پسند آیا تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ملتے ہیں کل یوں ناول کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔